شما در کجا بودید پدر؟ من به خونه همسایه رفتم برای سوزان دورو. کمی دورو گرفتم اومدم. من خیلی ترسیدم پدر. نترسید. شما بیمارید. گویم همسایه اومده در خونه و بیایید در جوگه تو خورم پدر. مرحمت دارید؟ السلام علیکم. رهبر در همینجاست؟ بله در همینجاست. انتظار شوید. کجا شد؟ چی گپ میشد باشد؟ مرحمت. محترم رئیس نزد شما شهروند اومده است. مایلش گوی کی درآید. خوب شد است رئیس. مرحمت دارید. سلام علیکم. مرحمت بیو. مرحمت шинед. سوزی نکا خوبه؟ رحمت گوش میکنیم شما رو. اکا جان فهمیدم که شما فنهای خیروی دارید. بله. ما یک دوستی معیوب داریم که زندگیشون خیلی سخت است. با او کمک کردن در کار است. اگر یگان راهی کمک میشد او را طبابت کردن در کار. بله در ما фондҳои хайравӣ бениҳоят зиёд аст, махсусан барои гурӯҳи майюбон. дар аввал ман мехостам ки ҳуҷҷатҳои беморхонаро ки ӯро ташхис кардан аз назар гузаронем ва баъд хулосабарорӣ кунем. майла шакаҷон ман мебиёрам. шумо ҳуҷҷатҳоро дарҳол пешниҳод намоед. танҳо ҳуҷҷатҳо лозим аст охия? бале. майла шакаҷон ҳазор раҳмати калом. اینها در کجا باشند؟ ابراهیم؟ ابراهیم؟ والا بای بیا اکا. بیا اکا جان. ابراهیم؟
Биё. созе дамакҷон. Гузар шӣ? Саломатиятон хуб? Ҳама соз? Иброҳимҷон созе? Хубед? Шукронаи худо раҳмат. Шумо хуб ҳастед акаҷон? Шинед, ман ба шумо як хабари хуш дорам. Чӣ хел гӯям намедонам. Чӣ? Акаҷон, шумо барои ман кор ёфтед? Чӣ хел кор? Шумо чиҳо гуфта истодаед? Не Иброҳимҷон, аз инам хабари хуш дорам. Хайр, охир хабари хушатро шунавем писарам? Ростӣ намедонам ба шумо чӣ хел гӯям. Ман як ташкилоте ёфтам, ба маъюбон кӯмак мекунанд. Танҳо ҳуҷҷатҳои Иброҳимҷон дар кор аст ки ман рафта супорам. Агар худо хоҳад интихоб кунанд, Иброҳимҷонро бурда табобат мекунем. ба хости худо иншоаллоҳ сиҳат мешавад амакҷон. яъне ман сиҳат мешавам? метавонам роҳ гардам? хости худо бошад писарам. албатта ту ҳам роҳ мегардӣ, шифо меёбӣ ва ман иншоаллоҳ роҳгардиятро ҳам мебинам. амакҷон, ҳуҷҷатҳо дар куҷост? ҳуҷҷатҳои маъюбии Иброҳимҷон? дар он хона аст. ҳозир меорам. шумо истед падар, ман худам рафта ҳуҷҷатҳоро месупорам. биё марҳамат Иброҳимҷон. раҳмат акаҷон. дар куҷо ҳаст? дар ана ҳамин ҷост. исто Иброҳимҷон, ман худам мегирам. ҳамин ҳуҷҷатҳост? парво накун додарам, иншааллоҳ ҳамаш хуб мешавад. салому алайкум. марҳамат. салому алайкум. созе нака, ҳама хуб ак? раҳмат, шумо чӣ хел? ҳуҷҷатҳоро овардед? ҳамашро овардам ака. хуб майлаш бародар, мо ҳатман дида мебароем. ба ҳар ҳол ба шумо ташаккур мегӯем ки дар баробари ин қадар душвориҳо боз мехоҳед ки ба дигар нафаронам кӯмак расонед. шахсан ба ман ин як дарси зиндагӣ шуд. ташаккур ба шумо. ман ҳаракат мекунам ки ҳарчанд зудтару бештар ҳамин корро ба анҷом расонам. иншоаллоҳ. миннатдорам. ҳазор раҳмати ка. саломат бошен. бо умеди дидор боз дар тамос мешавем. майлаш, саломат боши акаҷон. майлаш. нағз монед. майлаш хай. саломат бошед. нағз монед. мо вазифамонро иҷро мекунем. нағз монед. лабай. бале, гӯш мекунам шуморо. салом дӯстон. бале. ташаккур ба шумо, ташаккур. бисёр хурсанд шудам. бале. саломат бошед. ман ҳатман иро мерасонам.
ташаккур ба шумо. ба ҳама салом бигӯ. Ташаккур. салом дӯстон. алайкум салом ака. ба шумо хабари хуш дорам. кор ҳал шуд ака? албатта. бале. ман рафта ба падараш хабар диҳам. ҳатман. ҳамин ки чиптаро дастрас кардед, ба назди ман биёед. албатта акаҷон. саломат бошед. ҳазор раҳмати калом акаҷон. майлаш хай. падарҷон, якай Содиқ куҷо шуд? аллакай 1 ҳафта гузашт. хату хабар нест. маро умедвор карду, дигар ба хона наомад. писарам, ноумед нашав. шайтон ноумед гуфтаанд. Содиқ одами хуб аст. вай дурӯғ намегӯяд. мебиёяд. акай исто, ман худам мекушоям. майлаш. биё амакҷон, биё. салом алайкум. нағзе созе намак. бардами бофиятӣ. биё гузар. иброҳимҷон дар куҷост? дар хона. хуб аст? раҳмат ҷонам, мо интизор будем. иброҳимҷон, салом алайкум. чӣ аҳвол дорӣ? салом алайкум. хуб аст якаҷон? ҳама хуб? ба ту гуфтание дорам. ҳуҷҷатҳоро равон кардам. туро интихоб кардам. анакнун барои муолиҷа ба Турсия меравӣ иброҳимҷон. аз ростӣ? падар, ин чиҳо гуфта истодааст? акай Содиқ, шумо шӯхӣ намекунед? нахоҳ ки ман шӯхӣ кунам иброҳимҷон. охир содиқҷон иброҳим кай меравад? ман аллакай чипта гирифтам. рӯзаш аниқ шид амакҷон. бояд ҳамин бегоҳ парвоз кунад. охир амакҷон, рафта ба иброҳимҷон сари либос гирифта ӯро гисел мекунам. ман фикри ҳамашро кардам амакҷон. барои азобҳои додам аз ту узр мепурсам. ман кайҳо туро бахшидам содиқҷон. худо баракататро зиёда гардонад. آمین. الله اکبر. رحمت امکجان. این قدر خوبیه که با ما میکنی من چی خیلی برگردانم صادق جان. اکی صادق همش خوب. من خیلی خرسان شدم اما پدرم تنها است. پدرم رو پرتوفته رفته نمیتوانم. ابراهیم جان تو چه ها میگویی؟ سلامتی تو برای من از همه چی دنیا قیمت تر است. راه گشتن تو این آرزوی من است پسرم. ابراهیم جان تو چی ها گفتی صادق؟ من پدر رو تنها نمیگذارم. خودت میدونی که من یتیم هستم. تا اومدن تو همراهی پدرت میمونم. امک جان فقط یک دعا تیر که ما رویم. خدای تعالی
ساق سلامت رفته بود. ساق سلامت بیاید. الله اکبر. амак ҷон ғамгин нашавед, меравем иброҳимҷон. падарҷон, ман бе шумо дар он ҷо ғамгин мешавам, шуморо хеле пазмон мешавам. ҳамааш хуб мешавад падарҷон. роҳи сафед, худованд ёру мададгорат бод. роҳи сафед.
برادرم غمگین نشو. انشالله تو سیاد میشوی. راضی خدا باشد. ناامید نشو. شیطان ناامید است. انشالله ناامید نیستم اکا جان. انشالله با روزگی خداوند من هم راه میگردم. من کمی غمگین شدم. دیگر انسان ها را میبینم راه گشته ایستادم. برای همین کمی غمگین شدم. انشالله روزی من هم با پای های خودم راه میگردم. من هیچ وقت ناامید نمیشوم. الو گوش میکنم. بله فهمو. مایلش در پناه خدا. گوش کن دارم. تو رو به مهمان خونه میبرم. مایلش اکا جان. سلام علیکم. خوب هستی؟ با تو خبر نخوش دارم. تشخیص شما نادرست برآمد. افسوس که ما شما را در اینجا طبابت کردن نمیتوانیم. خداوند به شما صبر دهد. خدایا من چی کار میکرده باشم؟ پدرم فکر کرد که من طبابت کرده به نزدش برمیگردم، اما باز معیوب به نزدش برمیگردم. خدایا بر من کمک کن. تنها تو بر من یاری کرده میتوانی. من بجز از تو از کسی یاری نمیطلبم.